bro. Babon bro. Halo kawan semua, jumpa lagi dengan saya hari ini. Kita mancing lagi ya. Spot kita di dekat hutan. Tapi itu ada sungai kecil. Tadi ada ikannya sih. Kita coba ya. Yuk ikuti terus suaranya. Let's go. Dapat bro. Cana. Ikan cana. Keren. Kita pindah bos.
Wader. Aduh. Dapat jumbo. Oh lah. Tidak senang. Cilik. Bengi ya mancing. Nang ndi? Saka. Buka. Kok demen. Demen ning kali. Lejeke neng apa he? Omah iki Pak. Gedhi ngene lho. Ya terken, bukene apa kono sing diomongne iki. Neng kali ning Pak lho tinggal. Jabres-jabres kan. Habis lho. Kayak cengor ngono kele. Gabus to. Puh, ora omongke tak rungokne. Paling dia dikejungi gimana? Ucang be. Ah. Mocal.
sabun bro. Oke kawan-kawan, mancing kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut kapan-kapan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you udah nonton. Dadah.